бори навинкаи Парвинашоп омадай духтаро бовар кунен худаш рафтага ина борои турецки гулчин карда овардай барои шумо ҳам хеле хушрӯчае ки ина марҳамат медонем ки муштариёи Парвинашоп бисёр тамошо мекунанд. Ина марҳамат духтарако спед кунен биёен бинен борои навинкатон омад харидорӣ кунен ҳамаш ина моделҳои 2026 нархам нархи беҳтарин ҳамин чиз 1200 кам нестай леки Парвинашоп барои муштариёш 900 сомон кардагай марҳамат спед кунен духтарако моделако бисёрай ҳо бо дига фасоншам нишон текҷон дига фасоношам ҳастай размероям ҳаст ҳози ки нав омад бор ҳам размер ҳам расветка пайдо мекунен духтаро марҳамат рақамошам мемонам хоҳен доставкатон мекунанд ира бинен ҳамаи чи омадагай ҳам хушрӯай бовар кунен ҳамаш моделҳои нави нав ина баъд нигоҳ кунен да духтарако диден инаи фасоншам чӣ хушрӯчай ҳамёшам ҳамаш 900 сомонай ёшам ё бо 800 буда инаи 800 сомонай тамошо бино нигоҳ кунен бори туркӣ анаиш боша 900 сомон марҳамат инами модел ягон ҷода нестай лекин ина Парвинашоп овардай дизайни нави нава биёин ира яктиша мегирен ку чанд сол ба сайтона ҳичи намешаванд чанд сол мепӯшен марҳамат духтаро барои маълумоти бештар ман рақамошонам мемонам занг занен агар наворда хушрӯ надида бошен занг занен расмошам мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен яке бурд мекунен арӯсако духтаро ина бори оригинали бепаделка дар кортон боша биёен ана духтарако сезоншам омад Парвинашоп даяманам хе борои фасон омад янамуд хушрӯй турецки оригинал мехш натуралкаяй бовар кунен боре ки 1000 сум кам намефурӯшанд Парвинаш мода акцакати 700 сомон метия марҳамат 700 сомон ҳам хе боияй ҳам хе хушрӯй мехш ҷудо меша мехш ҷудо намеша мехш ҷудо намешида мепоён шадидем хиёлум ҷудо меша лекин снимаиши нестай ина нигоҳ кунен мехи оригинали фасон беҳад хушрӯча марҳамат баданаи модел ҳастай ишам ҳамин нархая ина духтаро 700 сомон борои оригинали туркӣ иҷа кожаи питон рафтагиай бинен чихе хушрӯ фаякша бинен мехакша бинен чихе фасон ина ишам аҷоиботая ина материал ҳичи намешава хулоса 700 сомонӣ духтаро успед кунен Парвина навай боромад тамоми намуди новинкаҳои туркиро овардагиай успед кунен биёен аз наздик пӯшен бинен харидорӣ кунен ё ки нависен доставкатон кунанд баъд як чизи хушрӯви дига анам хе кардиганояй занҳо бисёр мепурсанд ина турецки оригиналош дар Парвина омадагиай 499 сомон бовар кунен ира ку спорт стилай ба ҷои куртая мепӯши хича мисол тоқая мепӯши ҳам болопӯш баринам мепӯшен 499 сомон ҳич намешада на катушки мезана на мисол рангаш дигар меша хулоса ҳама тарафа ана ин барои модаро ва хуштома нои чанд пул 750 сомон жимпирчаи турецки оригинал марҳамат барои маълумоти бештар бо Парвинада нависен инаи безрукавкашам хушрӯ будай и чанд пул 750 сомон турецкиои оригиналанд духтаро иқавяскаш хушрӯва иқасахтаки фасонакае ина марҳамат духтарои хушрӯ марҳамат хоҳен ки фирмаҳои намихе бренда харидорӣ кунен беҳад бори хушрӯра пас Парвинада бинависен ҳам барои худтон ҳам барои фарзандотон ҳам барои мисол модару хуштоманотон Парвина боровардагай ай пояфзол сар карда то халату куртаву то ҳамаи чира ҳастай ана ки духтаро то охира ҳамин наворма тамошо кунен бинед чӣ қадар куртои фасони туркито нишон метам нархҳои арзон кати инам хеле куртои эстратаж нигоҳ кунед чихе фасон чая ҳам хе материал шушра ҳич намешава шушта чанд сол мепӯшен нархаш медонен чанд сомонай акция шудагай 500-600 сомона курта 330 сомон успед кунен раҳмат ҳамада меген барои нишон доданам ҳам Парвинада ки қадар акция зур кардагай хулоса 330 сомон ана баъд нигоҳ кунен инаи куртои вишвкадоракайку турецки ҳамаи ҳамин куртош туркиян и 450 сомон инами куртаи вилветам 700 сомона куртаяй ҳозир боша 450 сомон шудагай Парвинада дига цвечам ҳастай инаи цвечам бинен чихе хушрӯчая ҳам бардовиш ҳам сиёҳуш духтаро мазза када мепӯшани куртора ҳичи намеша ай тирамо сар карда
تا بهار برآوردنش ای کرتورا زمستان کتی میپوشن هم خیلی خوش روان. انا این مدلش هم نگاه کنین ایشم خوش رو. ایش چند پلایه؟ اینا 450 سومون همش کرتوی تورецکی اوریجینال. مرا دخترو خیلی اکسیون نمی‌آورن دیگه. اوس بید کنین اینا ویتا کارسیه کرتایی که 900 سوم کم نیست یا مجوده. اینا تو چند سوم کردی؟ 700 سومون کرد. اینا مرا دوست بید کنین دخترو چون نسینی دوری تمامه ویا. انا بعد اینه تریکاتاژنی تورецکی ایو چند پلان؟ انا خیلی تریکاتاژش 400 سومون اوریجینالش. مرا دخترو پروینه شوب کرتا خالات همه چی وردگی بار نو فرومات اینا اوسپیت کنن بیاین از نزدیک بینن خریداری کنن برا کوشا اگر اومدن نمیتونن بنویسنش اینیو چی هم بتس کرتا بروکا ایو هم خوش رو بتس را بینن بتس چیزای زور ورده دیدن بروکشکتی یا چند پول 800 سومون. اینا 800 سومون بتس میدونین که 1200 سوم کم نیست. اینا 800 سومون کتی بروکش دلینش هم خوش روی در روزکای بو بروک دوره. دخترکای پک پوش اینا مرحمت ایپکای اکسکلوزیو اومدگی در پروینه شوب یا نمود فاسونا نگاه کنین خودش برای آوردگی جدا کرده باری اوریجینالش موده اینا پیشنهاد کرده است 1100 سومون این نگاه کنین از بلوش بالا پوش داره هم کاستوم برین بعد کرتای بازا داره رزمیرو هسته ایش باشه روباشکا داره دیدین دخترو چه خوشوچه کردستی رفتگی پیشکش کرتاش باشه بازایی دخترکای عزیز مرحمت کاسده در کره ایپکای اوریجینال که ای مودا نمیروند هیچی نمیشوند شوشتا میپوشی اینا تورецکی فاسون همه چیز 1500 1300 کم نیست لیکن پروینه شوب شما 1100 سومونی دادگی باور کنین دخترو ایرا اگر بود تنه دپوشی کو عجیبه تای مرحمت اینا رحمت میگن دخترکای خوش رو تا آخری نبره تماشا کنین اینجا مدلک بسیار اومدگی همش نشونتون میتیم ایشا میقا خوش رو دخترو و ایرا بینین ای چند پولای 1100 سومون خفاسون ای همش رزمیر هسته دخترو خوزی بورش نو اومدگی هم رزمیر هم رسبید که تمامی مدلو را میوبین تازه تورецکی بپدل که دخترو این مرامت گلچین کرده برایش ما پروینه شوب اوورد 1100 سومون این دختر بینین فاسون بینین خودش خوش رو چای بعد ویلور داشتی کو گفتی اکتا میکنم امرم نشون ته انا ای ویلورو دخترو نمیورم ما کپی لوکسوشش موده باری ازبکستان شا نوار داروما انا که نگاه کنیم اینا تورецکی شای تورецکی اوریجینال بوره که 1900 کم نیست هازی عکسش دیگه 500 تورецکیش دخترو ترکی اوریجینالش 500 سومون مرامت برای معلومات بیشتر رقمشون هسته اینمی برای وایشای کو ماتریالش لامیراژ تازه 10 سالان پیش کو باور کنید که نمی هیچ نمیشه خلاصه بنویسینشه تماشا بینین عزیز اگه نگاه کنین دخترو تازه ایپکای خشروی دوایکا اومدگی پروینه شوب ده به حد مدلکای نوینکای فاسونای کاسده در کورای همه مدلو 1300 1400 سومونن اینا پیشکوشون کاری دستی رفتگی یوبکوش دروزکای پروینه شوب 1100 سوم کردی 1100 سومونی اکتا کردگی تا آخر تماشا کنین همه مدل بسیار اومدگی اینا سویتش کو با عجیب پیش کمک نورده سویتلیچا اومده است ایله که چومنی ترای خلاصه مانا کروی دستی اینم رفتگی دیزاینی نو یوبکوشون دروزکی کشوتاکی خوشرومه است انا بعد نگاه کنین انا خیلی سنگچادرش هم هسته نرخشون 1100 سومون تازه ترکی برای معلوماتی بیشتر دخترو یک چی میگم تو نه مرامت خلات میگیرین اینا میکرتا میگیرین چیز میگیرین اینا هم دویکای دیدن چیزی که میگیرین ترکی هازی بوری نوای رزمیرتون میوبین مثال رنگی دلخواهتون میوبین انا بعد نورج جون که تورецکی اوریجینال هم آوردگی اینجا اومدین که هم ختونده میگیرین هم فرزنداتون ده نرخشون ای چند سوم سر میشه و همین ترکیو تا 150 سومون اینش و ایره بینین قفش من تورецکی خریدارش راه داین نگاه کنین یا 150 سومون بینین چه فاسون چای دویکای ویاسکای تورецکی اوریجینال چه خیلی گفته استم کو من ای 100 سومون چه فاسونک چه خیلی گفته استم دخترو اینجا چیزی که هسته خودش رفته پروینه همه همینا رو یعنی مگازین با مگازینی برند گشته همه چیزا رو وبر کرده و وردگی اینا بینین و اینا بینین چه برا کوی خوش رو وردگی کامبینزونکای ترکی اینا چه امپلی بودین اینا 150 نرخ هم نرخی بهترین ای دخترو باور کنین
ی ادیولا یا ای ادیولا وایش ببینین ادیولکای بیاسکش ببینین چه خوش رو چه ای چند پول 150 سومون اینا دیگه цветош هم هسته مرا دخترو نه تنها ترکی بلکه جبری دبی هم دوره پروینه ماتریالای فاسون قیمتی هم دوره این خد دویکا چوی هم دوره همه چی دوره تماشا بینا عروسکای خوش رو الکای چند سال شد ما پروینه کتیم کاری میکنم میدونم که فقط باری کچستونی میبیوره بسیاری چون میدونن پروینه را اینا مرا دخترو کسی خبر نداشت بیاین برکو اومدن بیاین رزمیراتون تمام نشده خریداری کنین ایرا بینین ما سحر کتی پیش پروینه شب اومدم برای که باری ترکیش اومده مرا دخترکو روچنای خودش رفت برو را جدا کرده برایش ما آوردگی تازه اوریجینال турецки مرا دیجا بسیار وریانت تازه نشانتون میتیم با نرخوشم دسترسی اینی می خلاتای شانل نگاه کنین این با مدلای نوی نوش باری турецки اوریجینالش میدونین ای 900 ای 1000 کم نیست تدا چند سمای 750 سومون اینا با برین بینه مجوره بعد میتونین خریداری کنین اینا میوش مدلی نوی نوشای مرا دخترکو ای بعد میدونین خوبیش چیه دخترو اینا یا مدلش اومد کو ماتریالش تیز چنگا میقپه ایرا بیننده ای دفعش اینا می فیرما دیده نه می فیرما به حد ماتریال خوش رو انتخاب کرده 900,000 کم نیسته مرا 750 سومون اینا خیلی دژدیکای اوریجینالش هم هسته بابروکوش اینا هم турецки اوریجینال دخترو مدل ستاره همه میدونه خیلی فیرمش چه خیلی زورای با قوته اینا مرا بروک دروش هم اومده یا چند پول اینا ها چند 700 یا 700 سومون انا بعد کودکونش اومده دخترو وای قخش رو پدرسکوویشته عجیب اوریجینالای ای 7 تا 15 سال ای 7 تا 15 ساله размер هسته این دخترکتون دا میتونین خریداری کنین نرخش 499 سومونه مرامت اینا میتونین دخترو انتخاب کنین турецки اوریجینال این مدل کوش هم هسته ایش چند سومه 350 سومون ایناش 350 سومون ترکی کسی دا درکор دخترو алакай дсол шид парвинашо памешносум бора худш мебиёра бовар кунен немҷа чӣ боре миёра фақат фирмаҳои бақуввата фақат фирмаҳое ки мисол брендан ҳамуно кати кор мекуна марамат бисёриё гирифтаган медонан муштарии доимӣ шидаган подписчикои ма медонан ки чӣ қабурои хушрӯ дора парвина ина биёен духтаро касе намедонист омад парвина комплект чӣ хунас ай 8 сола то 15 солара ҳаста диден метонин комплект кунен 300 сомон комплектш хоҳен дона дона ҷудогона бихарен хоҳен ина комплект карда бигирен турецкия турецки марамат тамоми намудаш аст модарҷоно на танҳо хутонда аз инҷа либос меёбен инчунин барои духтаракотунам барои писаракотунам боракои хушрӯ овардага ина миноа чихе фасон ира ба даста овардага бори качественира духтаро марҳамат ина заказ кардаги нест айна хе примой рафта худаш интихоб карда овардай то ин ки хато накунаву то ин ки паделкада нафта хулоса рақамо ҳастаи муроҷиат кунен халатои турецки оригинали эксклюзив тамошобина ҳозима шумода нишон метим ба ҳазур тамошо кунен тоза бори туркияи парвинашоб худаш овардагай бор навдуромад успед кунен мана расветкош размерош ҳозирашда ҳастай нархаш нигоҳ кунен инами эксклюзиво нархошон 450 сомонай навора то охира тамошо кунен турецкиёи 299 сомаям ҳастай ира бинен ё эксклюзив мана ин модел ҳозирашда ягонҷода нестай беҳад фасонак ира бинен пешакоша бинен чихе хушрӯ размероям ҳамаи размеро ҳастай ина арусако духтарако барои хутон мегирен барои модарҷоно мегирен барои хуштомано мегирен тамоми варианта овардагиай бо нархҳои дастрас мана ина мудакора бинен вай қи хуштуча и чанд сомаша 299 ина духтаро 299 сомон халатаки турки оригинале ки худаш овардаган ина малиновиш астай сирхуш аст баданай модели розвичара бинен чихе нежни хушрӯай чихеле дидестен духтаро ҳамаш брендои бақуввати туркиян туркия ҳам гуфти гапо ки фирмаош фарқ мекунад нархошу сифатош ина марҳамат агар хоҳен сифати хубша харидорӣ кунен парвинашобда муроҷиат кунен ана ин модели вишивка 350 сомонай бинависен ша доставкатон мекуна ё ки марамат муроҷиат кунен хоҳен биёен аз наздик бинен баъд харидорӣ кунен хулоса нигоҳ кунен охи чихе бисёрай ҳамаи ҳамин халатҳо барои шумо омадагиай духтарако касе борои туркира интизор буд
марамад Парвина Шоб да омадай аз бренди Jazzline нигоҳ кунед ҳам двойкаш омадагай ҳамина кирташ омадагай ҳам хел хушрӯчанд кори дасти рафтагай духтарои азиз медонен ку инамино 1200-1300 сомон кам нестанд лекин Парвина Шоб мисли ҳар вақта шумо да акция катиметия чанд плай двойка 800 сомон ишам 800 сомон ҳам халаташ 800 сомонай ҳам двойкаш 800 сомонай марамад духтаро успед кунен ина бори оригинал дар кортон боша турки ки ай мода нарава шушта пушед марамад аз анамин бренди Jazzline Парвинаро муроҷиат кунен дастафкатон куна баъд интихоб зиёдай ҳозир бо шумо да нишон мета дига моделҳоям омадагай ба ҳазур тамошо карда харидорӣ кунед духтаро дастафка дора нигоҳ кунед иҷо ипекам омадагай чанд наму двойкаям омадагай детскиям хулас ҳама бори туркиву дубай ҳозирашта фақат туркиша нишон додастем лекин борои дубайам оригинало беҳад бисёрай ана баъд нигоҳ кунед духтарако ина хеле двойкачо ина турецки иш дубайай уш туркияя нархош чӣ хелай нархошам 800 сомон мана двойкачаян инора бурукошон кушоти фасонан мана инаи фирмаи Файзай хутон медонед бренди Файзара чӣ хел хушрӯай ана ино бошад нигоҳ кунед Jazzline мана марамад беҳад хушрӯ чи турки чи вай ина бурукоша бинед чӣ хелай духтаро дидед чӣ хел кушоти фасонакай чи туркиш тамошобинони азиз чи бори дубайиш ҳамаш ҳама вақт Парвина Шоб бори оригинал мебиёра худаш гуфтаистам ку худаш рафта чинда бор мебиёра ки мисол бе паделка бғалта хулоса рақамош ҳаст нависен тамошобинони азиз нигоҳ кунед турецки анамхе халату бурукои фасон омадагай ҳамаш бренди бтса марамад каседа дар корай бурукошон кати ира бинен ху чӣ хел хушрӯчаян нархошон 800 сомон боре ки 1000 сум кам нестай Парвина Шоб 800 сомони эълон кард успед кунен ина биёен бинен харидорӣ кунен ҳозир иҷада киртоошам ҳаст киртоошам нишон метем бори навинкаи туркӣ омадагай ина киртои ҷоравакам омадагай ва хушрӯа киртоошам хуби ами турецкиёра медонен ку дар чиай инми сангошон ку ҳатто як такш намеафта баъд ай мода намераванд ҳам материалош ҳичи намешаванд киртош боша чанд сум шудагай 1000 сомон ина кирта инами ина модели вайшам ҳаста ино римен дорак 1000 сомон ҳамин намуди кирто 1300 кам нест ина 1000 сомонӣ бигирен духтаро марамад медонам ки бисёриё тамошо мекунанд клиентҳои Парвина Шоб духтаракое ки хабар надоштен ина Парвина омадаи Турция овардагиай тамоми намуди буракора ай халат пойафзол сар карда ба материалу дигару дигар чизо биёен ина аз наздик бинен харидорӣ кунен духтаро ман шумода чӣ ёфтам духтарако чои трекс чое ки ҳама худам шахсан хӯрдагим ами чоя духтаро ҳама мекованд ина марҳамат Парвина бор дарафта бо турецки либосакои фасони хушрӯ овардагай арзонай чӣ хеле медонен дигар роликома тамошо кунед ҳама борош арзонай лекин чоям арзон овардай духтаро дасти аввал ки ҳаст марҳамат нархи шок 250 сомон чое ки 500-400 кам намеёвен Парвина да ина оригинал бо биёен ҳаматарафа бинен баъд бихарен духтаро нархаш 250 сомон ина голограммаош кати гарантияш кати ки хароб мешава инам як моҳда ай 8 кило то 12 килора шумо метонен ки вес партиён шахсан ман истеъмол карда будам дига кас овардаги буд ина марамат и ҳамун чояй хулоса каседа дар корай муроҷиат кунен дастафкатон мекунанд ё ки биёен духтаро иҷада мехоҳам шумо да пастелни билё нишонитиём марамат духтаро беҳад пастелниҳои фасони туркӣ овардагиай ҳам сачоқош ҳастай ҳам пастелни билё ҳама чи ҳаст ҳозир нишонтон метиём 200 сомон тоза турецкиш баъд нигоҳ кунен арӯсакои инам хеле комплектҳо мекованд инамин диден и ҳам баннияй ҳам лицевояя дута комплект 700 сомонай инаиш боша 450 ая ишам туркӣ 450 сомон ами комплекташ баъд ина нигоҳ кунен да чӣ хел хушрӯ ино бо 300 сомон турецки фасонҳои оригинал касе харидагиай худаш медонад ина пастелҳои хушрӯви туркӣ духтаро касе гирифтагиай ин моделҳо медонанд ки мисол нархош дар ҳақиқат ҳам нархҳои фарқкунандаи нархҳои хуби дастрасанд марҳамат покрывалҳои хушрӯ бисёр дора мисол минутки камай мо ҳамаира нишон дода наметонем шумо нависен расмошам мепартоянд ана баъд бори дубайам дора духтаро мана борои дубайшам беҳад фасонай баъд пижамаҳои хушрӯ дора
ایویم همش باری ترکیه پیژامای فاسون اینجا ناسکیای ترکیه آوردگی ایرا ببینین همه چی آوردگی نیژنی بیلیو نورکای نازم میبینم. اینا بعد میدونین روزهای نزدیک پویافزالای نورکا اوریجینالو بسیار میبیویا پروینه بسیار نورکا دوره یعنی بعد ازی باره هدایای دیگر مدلوش هم مدلای بهاروش هم میبیویا قخش رو اینا دخترو یعنی خیلی مدلوش اومده بهارونه من کس هده در کرای میتوانین که پروینه در نویسین اینه نموده است اینا کس هده در کرای دخترو دستفکت دوره مراجعت کنین